Daring badalangga kay gipukaw-pukaw gyutan nga atong malitil gangsta kay nako na magpaluto og landang. Unsay pagtuon nila sa atong beauty chef cook? Gadali-dali dayon ni kagod og lubi si Kizzy. Pagkahuman og bunot atong pagumangkon nga si Galad. Hastar bagong buinasa kay sa mong pundok diri wa jud kahibaw muluto ani Pasalamat lang yun may kinaagi sinang inday diri Maong diring badalangga amo ada yung gidali-dali og pasiga samtang nga mo chef cook diri ga-chika pa. Giingnan dayon na nako sa GM nga paspasi diag sugnod kay gutom na ra ba. O di ba bongga, luto na siya. Shout out dai nimo Ate Lod, salamat ani. Palihog kog ingon kanoy Arjano nga imong bana. Wow. Maong dihang bandalang gagawat-huwat lang ta kung kano sa ni mabugnaw ha. Kay magdungan ba yatag pangauna ani ka uban atong kusinera. Binignit baning. Binla. Ay, ugwa nga ri di mo. Nay, mangayo kog binignit kay Di pa di ka masagang. Naglibog man ko aning luto Binignit ni o landang. Na magay uban na to kauban mo ingog binignit pero surebol magud kong landang tong akong gidala-dala. Hala oy basta ang importante yads makauna dili na makahilo. Habhab lang diha John sa ilang sigpangutan na. Pilingera. Anhilan tataman lang ga ang pingmus kanunay and God bless us all.